Happy ang inyong lingkod, ang siksik-liglig, maligalig, ang princess na lagi nakaupo sa tasang certified kunyang ng People Republic of China. For today's video, holiday ni certified kunyang karon busa magpalami-lami ta kay dinhita mga on nga side sa sizzling exit A sa Mongkok. Dere barato ra ilang mga order dere only drinks pagit ni dere mga ka-certified kunyang busa kung namoy time panahon anhi bisita mo dinhi kay para makakaon pud mo og palami-lami og karon nagkapuliki mi unsay amo ang orderon og dugay gid mi naka-decide unsay among orderon tungod sa kadaghan kaayong choices og sa dihang ang among gi-order ang pizza ra di ay to og ang chicken wings og ang broccoli, pero makita ninyo ang ato ang order karong taod-taod og diri di ata magkuha og drinks, pwede ta magbalik-balik kaduha ka tulo ka lima only drink siya mga ka-certified good yang pili-pili lang ka kung gusto kag bugnaw, gusto kag init pwede ka ayo og niana di ang atong mga order din hingdapita og karon tan-awa ninyo lami kaayo og lami pug kaayo pukaon si certified kunyang makita man niyo sa iyang lawas nga siksik liglig kaayo maligalig ang princess ang lagi nakaupo sa China sa ang certified ko niya ng People Republic of China o karon paspasan dali-dalion na to ni og kaon para nga dili pod mo kapuyon magtan-aw nga nagyaya nagkaon ato ning paspasan pakurog-kurogan og pa sit-sit-sitan og kaon og karon hapit naman tanahuman og kaon kinahanglan na pod nato nga mo bayad mubayad tani atong gikaon para nga dili ta mga priso mga ka-certified kunyang lisod pod kayo kung magkaon tindog lakaw o karon mo padulong na pod dayon ta didto sa ato ang bayaran para magbayad na pod ta kadugay pa pod kay pud tindog ni certified kanyang namaspas pa man og kaon busa siksik yung kaayon ni siya grabe gid ni siya ka siksik liglig maong maligalig og karon di ay last na gid ni siya nato nga kit-kit anang kit-kitunon dugay pa ba ay kaayon niya ani mahuman kay gusto ko man ganyang kaunon tanang putahe parang mo siksik yung kaayo siya og mulaglig parang mahimong maligalig og karon di ay kay last na good ready na ba mo kay mo tindog na ta dugay kaayo na putol ang pizza nga ato ang gipalatay-latayan sa iyahang roller parang ato ang mas-slice og karon ato na dayon na siyang piko-pikoon katong ihungit sa atong dakong baba og karon mao na gini siya magbayad na dayon ta magkiay-kiay pud ta og bayad kay murag sayang man atong kwarta og dinhi na lang ta kutob daghang salamat sa inyong pagsiksi li bukiki ani ato ang video bye bye.